basag yung TV sa picture. Saan? Parang basag ah. Hindi, binasag mo. Hindi. Hala, basag na yung TV. Hindi. Wala na din nagagana yung TV natin. Ba't may basag? Bisa yan. Picture yan? Eh. Ba't ganun? Parang basag. Hala, Hindi yan. hindi ba? Eh. Joke ka lang. Joke. Calvin quit. Joke lang. Sige na, ano yun? On mo na, joke lang kita. Mantis shrimp, tsaka aquarium glass. Aquarium glass yun. Sige na. Mantis shrimp pala yan. Mantis shrimp. Sige na. Gino-joke lang kita. It's a prank. Sige na, huwag ka na umiyak. It's a prank nga. Gino-joke lang kita eh. Sige na. Mantis shrimp tawag dyan, nak. Mantis shrimp.